Hello guys, nahari bin yakunggo chor haboy tongmani botabo seboy tiklai khika didik tekisa sebdi tonga de oron tonga de do ta taisa sebdi baba taisa sebdi nahadi bo bahai kali seboy tiklai khika wah jure jure sebdi wah bahai seboy mande bo wah nahadi kok saka जोंखौनि bakayno wahaboyta bakayno munkata nung si sebai manto na baba te keba maya nung sebla nung bahay korak sebai man ha oke bi yakunggo wa de nang khatam nang khabusu hammani botau munoi soko khika